25 साल से हम हज पे जा रहे, ये बिदअत नहीं थी, अब शुरू कर दिया सलफिया ने झूठ बोल 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 करके। आज इमाम इतना तवील सख्ता करता है, खुदा की कसम किसी भी हदीस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। जी दोस्तों, आप ज़रा देखें, मौलाना मंजूर मेंगल साहब को आप ज़रा सुने कि हरमैन मक्का और मदीना में अब एक बिदत शुरू हो चुकी है, और ये बिदत जो है ये गैर मुक़ल्लिदीन ने शुरू कराई है। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, आप ज़रा देखें वो कौन सी बिदत है और किस तरीके से वो चल पड़ी है। आप ज़रा सुने मौलाना मंजूर मेंगल साहब को। लेकिन इस वक्त आपको बताऊं, सूरह फातिहा का, सूरह फातिहा पढ़ना है इमाम के पीछे। एक जमात हमारी कहती पढ़ना है, उनसे कहो कहाँ पढ़ना है, इसको कोई भी नहीं लिखेगा। अगर तुम में कोई है बताए कि कहाँ पढ़ना। ये सूरह फातिहा का कहीं भी नहीं किसी हदीस में कि किस जगह पे इसको पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा का मौकूफ़ कलाम है, समझे। इमाम तिरमिज़ी ने कहा यतबउहा फ़ी सक्तातिल इमाम, यक़रउहा फ़ी सक्तातिल इमाम, इमाम के सख्ते में। यानी इमाम ये कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता। इस तरीके पर इमाम सख्ता करे। और अगर इमाम सख्ता नहीं करे तो सूरह फातिहा वाजिब है, और ये मौकूफ़ है इमाम के सख्तात पर, लिहाजा इमाम पर सख्ता वाजिब है। ये किसी का भी मज़हब नहीं। अगर कोई इमाम सख्ता करता नहीं है, वो इस तरह करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर शुरू किया अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सूरह फातिहा किधर पढ़ोगे, समझे। हमारी ज़िंदगी गुजर गई। मैं 20 साल 25 साल पहले मैंने हज किया, ये चीज़ नहीं थी हरमैन में, हैरान थे, नहीं पढ़ते थे। अब ये सलफियत शुरू हो गई। अब क्या करते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर इमाम खड़ा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल मुस्तक़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना। 3 मरतबा पढ़ो तब भी इमाम खड़ा है। यानी सकता सुकूतन तवीलन, इस किस्म का सख्त तवीला खुदा की कसम किसी भी हदीस में नहीं। इसलिए इनको लिखा लोगों ने, ये बिदत हज़रत हुज़ैफ़ी कर रहा है। और हज़रत की मैं 20-25 साल पहले तोहफ़तुल इख़वान किताब हज़रत अक़दस बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की थी। उसने फरमाया कि अस्सक़्ततु तवीलतु लम यसबुत फ़ी हदीसिन सहीह वला ज़ईफ़, किसी भी ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं है, सही तो अपनी जगह पर। इस तरह सख्त तवील। इसलिए किसी भी अहले हदीस ने, किसी भी गैर मुक़ल्लिद ने किसी किताब में भी ये नहीं लिखा होगा कि, ये तो लिखा होगा कि सूरह फातिहा पढ़ो, लेकिन पढ़ो कहीं किस जगह पर पढ़ो उसका जिक्र नहीं हो, तो मुझसे इनाम ले लो। क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अब होगा इस्तमिऊ, जब सुनो खामोश रहो, वअनसितू न सुनो तब भी खामोश रहो। इस्तमिऊ सलवात जहरिया में और अनसितू सलवात सिरिया में। इस्तमिऊ वअनसितू वक्त क़िराअतिल कुरान, कुरान के वक़्त में भी तुम्हें खामोश होना, चाहे सुनो या न सुनो। इस्तमिऊ का ताल्लुक़ सुनने से जहरिया से, और अनसितू का ताल्लुक़ सलवात सिरिया से। इस्तमिऊ व अनसितू वक्त क़िराअतिल कुरान, बोलो वक्त। और वक्त कौन सा है? इमाम ने जब अल्लाह का भला कर अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांधा, तो अब पापड़े नहीं बेचेगा, ये वक़्त है पढ़ने का, इस वक़्त खामोश रहो, चाहे सुनो या न सुनो। आया मसला समझ में? ये वो जादू है कि कोई माँ का लाल इसको तोड़ नहीं सकेगा। इसलिए बेवकूफ़ बना करके लोगों को कहते हैं कि जी जब सुनेंगे तो हम, जब सुनेंगे नहीं तो क्या। तो सुनने के लिए वो तो सलवात जारी में इस्तमी हुए, और अनसितु का ताल्लुक़ सलवात सिरिया से। आपको मसला समझ में आ गया? हो गया मालूम? और सही कौल यही है, कौल सही भी यही है।
آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا. وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا. تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا. آڑے سمجھ میں نہیں ہے جی یہ مسئلہ بالکل. اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ. حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں. سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے اس کو نہ سنوں. سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں. وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں. اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو. یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو. اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا. امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم. یتبع سکتات الامام. اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر. لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا. یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بولو. اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک. سعودی والے ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے. یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا سلفیہ نے جھوٹ بول 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 کر کے. آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے نہ